FM. الكلمة ليك. زميل وصديق البرنامج محمد فاسي. مرحبا محمد. مرحبا بك منظر. اهلا وسهلا. مرحبا بمستمعينا. اهلا وسهلا محمد. اليوم ايش اخترت لنا؟ اليوم tu as déjà annoncé la couleur? لا je n'ai pas annoncé l'année. D'accord, pas l'année. Année 1969. 1969 لطفي العبدلي قال l'année érotique s'il en fut. Et je dirais plus que ça. ما يمثالش خلي عندنا سواها من زمان تقريبا من توا حتى لاخر البرنامج باش نحكيو على 1969. باش نسالك محمد الساعه قبل علاش اختيار 1969؟ تعرف اللي احنا اخترنا 76 1978 1986 صحيح و 1987 وحدي. علاش 1969 فما تغييرات فما هو parce que pour deux raisons. Pour une raison générale, on clôt une décennie fantastique. Flower Power. Fantastique, sur tous les plans, on va en parler si tu veux, sur le plan artistique, cinéma, musique, sur le plan scientifique, avec le premier pas de l'homme sur la Lune, le premier vol du Concorde, sur le plan politique également. C'est en clos, l'année 69 clos une décennie vraiment de rêve. وثاني حاجة على خاطر en août 69, il y a eu le fameux festival de Woodstock, qui a révélé d'abord beaucoup de chanteurs qui sont devenus très célèbres, tels que Joe Cocker par exemple, et qui a consacré beaucoup de valeurs sûres, telles que les Who, voilà, John Baez. Donc c'est un festival mythique qui a eu lieu à 60 km de l'île de New York, du 15 au 17 ont été programmés août, mais finalement il s'est achevé le 18. Dans la matinée. Voilà, ils ont joué les prolongations. C'était prévu pour 50 000 spectateurs, je crois qu'il y en a eu 500 000. À l'époque c'était... Et puis finalement on était de plein pied dans la vague, Peace and Love, Flower Power, etc. La période épique qui a marqué et le cinéma et la musique forcément. Donc ça a marqué voilà. و 1969 محمد جانفي 1969 في جانفي كان لو فامو كونسير اللي في فوق ليموبل نتاع دار النشر الموسيقي ابل نتاع لي بيتلز. سيتي لو كونسير لي بيتلز ظهر لهم باش يعملوا كونسير فوق سطح ليموبل. يا ما علموش لي زوتوريتي لي بيتلز qui était سامحني منظر en train d'exploser en 69. في 1969 ça bougeait, ça tanguait entre ماكارتني ولينون ويوكون. هذيك اخر مره تشافوا يغنيوا اون بوبليك في السطح الفوق. et c'était Get Back et il y avait quelqu'un d'énorme, c'était Billy Preston au piano معاهم اللي يسميوه محمد لو 5e Beatle. Le 5e, ça je le concède bien, puisque tu as un plus par rapport à moi, c'est que tu es musicien et moi je le suis pas. Donc voilà. Bon, personne n'est parfait. Nobody's perfect. Tu sais, c'est une réplique de quel film? Bon, là, tu me poses une colle. C'est un grand film avec Marilyn Monroe, Some Like It Hot. Some Like It Hot, voilà, certains l'aiment chaud, certains l'aiment chaud. Billy Wilder, bravo, de Billy Wilder, voilà. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Mais نحاولوا احنا باش كيف نزيدوا نحكيوا على العام هذا محمد 69 كما قلت انت اللي هو يختتم عشريه حقيقه مؤثره في العالم على في كل المجالات على كل المستويات. وعمك جيمي هندريكس oui, il a fait un show في الأوج نتاعو parce qu'il est mort tout de suite après. عام 70 18 سبتمبر 1970. Il fait partie des حكينا اليوم du club des 27 des grands artistes qui sont morts à l'âge de 27 ans, mais il a fait une prestation ذكر ما ريتش mais quand la télé a remplacé les images, il a joué l'hymne américain avec un solo de guitare époustouflant. Donc سمعنا اسمه le fameux Hey Joe. Le fameux Hey Joe, Jimi Hendrix. Celui qui a fait partie du club des 27 اللي توفى عمره 27 سنة. Il a rejoint les autres qui sont qui m'a Amy Winehouse, qui m'a Janis Joplin, Jim Morrison. هو جيمي هندريكس l'un des plus grands guitaristes de tous les temps يظل محمد. Oui, je crois. Hey Joe 1969 نرجع شويه لوودستوك محمد خاطر وودستوك c'est quand même grandiose. Il y a eu même un film de Michael Wanley, 3 jours de paix, d'amour et d'amitié, etc. Et il y a quelqu'un à aslo plombier هو فهمتني يخدم en tout cas في شيفيلد
et qui a eu une prestation extraordinaire. وشفناها في تونس وتوفى الله يرحمه. انا شفته مرتين فيستيفال دو كارتاج وقت اللي كان فيستيفال دو كارتاج يستقطب نجوم بالحق نجوم عالميه بالحق. Il s'appelle Joe Cocker, Mohamed. Oui, Joe Cocker, bon, je crois que beaucoup des gens qui ont notre âge, voilà, un peu plus jeunes que nous, savent que Joe Cocker a été lancé à Woodstock par son interprétation magistrale, enfin reprise magistrale d'un نتاع مجموعه مازلنا قاعدين هما les Beatles With a Little Help from a Friend. C'est un titre qui est très bien joué. C'est une autre, tout à fait une autre interprétation. حاجه اخرى. Voilà, حاجه اخرى مش c'est pas une simple reprise, hein, c'est وهذيك هي الاضافه نتاعو هو. هذيك الاضافه مش c'est pas une simple réinterprétation, c'est une reprise carrément d'un titre qui figurait sur le fameux album qui a marqué une rupture dans la carrière des Beatles, le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Voilà, 67, c'est l'album qui a marqué une grande rupture dans la carrière, dans le jeu, dans le style musical des Beatles. Beaucoup d'historiens de la musique disent qu'avec cet album, les Beatles, leur musique est devenue plus grave, parce qu'avant cet album, elle était plus légère, mais نسبيا يقولوا avec. Donc, Joe Cocker a été, voilà, Joe Cocker avec sa manière très particulière. Et هو كانه يشد هكا بيديه وكانه يغني ساعه. On dirait un robot. Mais la carrière de Joe Cocker ne se limite pas à ça. Il a sorti plein de titres. Beaucoup d'albums, beaucoup de titres. Il a surfé sur toutes les vagues. Le reggae. فما وقيت اللي a eu des problèmes de dépendance. ورجع في وسط السبعينات غاب حتى الاول الثمانينات. Il y a beaucoup qui ont survécu d'autre part. Voilà. بعض الأحداث يمكن محمد اللي أنت قلت لي فما l'homme a marché sur la lune عام 69. Oui, قلت لك بدينا قلت لك c'est une année prolifique sur tous les plans. L'homme a marché sur la lune. Neil Armstrong. ذكروا احنا صغار 21 juillet 69. Et sa fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme et un pas géant pour l'humanité. يظل هما من نيل أرمسترونغ بوز ألدرين والثالث نسيت شو اسمه j'ai oublié son 3 بوز ألدرين اللي مازال كي مات Neil Armstrong et un troisième Apollo 11 et on était très 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 jeunes وتعرف برشا عباد وقتها ممنوش انه avait marché قالوا يمكن encore une fiction hollywoodienne. قالوا يمكن معناها عملوها في شو اسمه في استوديو وكذبوا علينا. C'était tellement. Voilà, 69. Le premier vol du Concorde aussi. Le premier vol commercial expérimental du Concorde, mais commercial du Boeing de Jumbo Jet 747. C'est l'élection de Richard Nixon, l'élection de Kadhafi qui prend le pouvoir le 1er septembre 69 en Libye. L'élection de Sadat comme chef de l'OLP. Il y a eu beaucoup l'élection de Georges Pompidou suite à la démission de Gaulle. Voilà, le général de Gaulle. Le référendum de 69 sur les institutions, les khasrou, le peuple a voté non, ou De Gaulle il a été cohérent avec sa propre personne, il a démissionné. Donc Pompidou dans la foulée en mai 69 a été élu président de la République française. Donc il y a pas mal. Mais quand حاب نرجع بعد اللي يهمنا احنا اكثر من هذا c'est la richesse des productions musicales. À l'époque ونرجع كان تحب شويه السينما mais sur le plan musical les Beatles ولا Led Zeppelin ولا Pink Floyd ولا Deep Purple ne se contentaient d'un seul album, ne se contentaient pas d'un seul album à l'époque. C'était 2-3 albums par année. C'est ça ce qui est marquant. فما كثافة كبيرة في الإنتاج وإبداع وابتكار فما زاد مع كل أسف في تونس محمد هذه يمكن ما في تونس فما وقعوا فضائيات كبيرة في 1969 مع كل أسف مع كل أسف صحيح في تونس وقعوا فضائيات كبيرة ياسر 1969 كملت العشرينية معناها في ظروف صعيبة برشا. C'était une période tragique راهو c'était la fin de la période collectiviste aussi. صحيح بدأت وقتها الآثار نتاع التعاضد باسكو Feu Hedi Nouer الله يرحمه était nommé Premier ministre en novembre 70 يظل نوفمبر 70. donc 69 هو الانفاس الأخيرة نتاع التجربة المريرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي اللي اسمها التجربة l'expérience collectiviste. Ahmed Ben Salah, voilà. Donc en Tunisie aussi, il y a eu des événements marquants qui me parlent de Fayadanet, voilà, la fin de ces années noires pour moi sur le plan économique et social. Et le socialisme sur le papier, il fera toujours rêver, mais بعد سنوات زاد من
كما توا مع كل اسف العامين الاخرين اللي ناقص الامطار معناها جفاف سنتين ولا تقريبا 3 سنوات ثم جاوا الفيضانات يعني كانت اخر عشريه كانت صعيبه برشا على تونس على كل. بنواصلوا احنا نستمعوا باش نستمعوا جو كوكر. نذكركم بالمسابقه 31 36 37 50 31 36 37 50 باش تشاركوا معنا وتربحوا اقامه في نزل من اهداء سفر توريزم اي فواياج. نسمعوا جو كوكر with a little help from our friends. نحب نرجع للشانسون فرونسيز. tu vas être surpris. تعرف 69 شكون خرج؟ بريل، مستكي، فرا، فيغي، بول ناريف، جينسبور، اسمه جوني هاليداي، جو داسان، ميشيل دلبيش، ادامو ومازالت ليستا طويله. تكون كونت ومازالت الليستا طويله. شفتي 69 بالحق كما قلت انت وانا ما هوني من ما كيفاش نقولوها ما نعكسكش كانت sur le plan international ليد زيبلين هو دي بيربل لي ستونز لي بيتلز كريدنس كليراتور ريفايفل Crosby, Stills & Nash Young, tout le beau monde que tu connais. Même sur le Stones, you can always get what you want. اي ما قبل هذايا نقول لك حاجه انتوا تعرفوا يلزم نقولوها خاطر احنا on est un peu je suis un peu le chroniqueur de l'émission si tu me permets. 69 اخترت les Stones parce qu'il y a un événement tragique هو la mort d'un spectateur lors d'un fameux concert. poignardé par un des Hells Angels. غزوا موس في الهيلز انجلز وهم قاعدين يغنيوا. هم يغنيوا c'était voilà c'était on peut dire que c'était le premier mort c'est le concert d'Altamont. Rolling Stones, you can always get what you want. Léo Ferré 1969 cet extra malheureusement ce n'est pas aussi extra بالنسبه للجو نتاعنا على خاطر المسابقه حتى حد ما اهتدى الاجابه الصحيحه. قداش جا الاستخلاص شيكات في تونس محمد؟ 24 ساعه لكن ليليا وهلا ما اعطوناش الاجابه الصحيحه. لكن نعاودوا احنا ان شاء الله في دقيقه اقتصاد الاسبوع القادم والحظوظ نتاعهم ان شاء الله تكون وافره اذا كان يسموا دقيقه اقتصاد في درايف تايم. محمد مازال لنا دقيقه زاده تقريبا قبل ما نخليو مع ان ستاندار كما تقول انت شكون ما اشتحش على ايبيتاف واللي عمره فوق ال 50 عام ولا 45 عام نقولوا مثال شيء شكون ما اشتحش على ايبيتاف 1969 c'était un titre mythique c'est toujours un titre mythique il y avait pas de boom sans épitaphe. ونرجع لك شويه لفي ميوزيسيان اللي كنت تقول عليه قبليك فما لوتيليزاسيون du mélotron. ميلوترون هذايا سي محمد سي لانسيتر دو سانتيزور. 69 حاجه كبيره ياسر كي تسمع دي قدر قداش من جرانا دي فيولون فرد وقت افيك اون سول نوت سي لو ميلوترون 1969. Kik Crimson, épitaphe, on va clôturer avec ça, Modre. Donc on dit bon dimanche à nos auditeurs. Bon dimanche à nos auditeurs. هبه الصور والفيديو نتاعها تاع الصحه ومن نساو جدا في الستاندار جدا qu'ils nous ont trouvé ما نساهمش زاد كيف حذامي ودلندا في الستاندار. الموعد نتاعنا يتجدد الاسبوع القادم نهار السبت نفس التوقيت ما بي ساعه ما بي ثلاثه مع محمد نهار الاحد في لي تيوب دو لاني تحضر لنا عام اخر محمد ان شاء الله ان شاء الله. ابيتاف كين كريمسون. كاب اف ام الكلمه ليك.